फुल नेगेटिव सुनो चूड़ी शब्द बर्तन हाँ हाँ अरे भाई चोरी करू आइला किए आम पछरे पिछा करूछंती आम पछरे पछरे किए आछंती कि ना वो कृष्णा हम तुरंत पळेबू जागा छाड़ी कैमरा ऑन था कैमरा ऑन रखो हाँ कौन कौन कहले बुझेलानी कि अछंती गले आमे जानि परबू आपण अछंती पाखा पाखी रे ता माने आपण एठी अछंती जांतु लाइट ऊपर हटि जांतु लाइट ऊपर हटि जांतु नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ हंटेड कृष्णा चैनल रे आपण मानकु स्वागत बहुत लोक बहुत दर्शक आमर आम वीडियो देखिया परे हमको फोन करती किछि भूत प्रेत थिबा जगह बा किछि नेगेटिव एनर्जी एक्टिविटी होथुवा जगह से माने देखि थांती एवं हमको से जगह को डाकी थांती एई जो जगह को आसी पहुंचीछु ये गोटे एमिति जगह जो जगह को एई समय प्रकृत रे आसीबा कथा नुह आमे आत्मा प्रेतात्मा उपरे रिसर्च करूचु वीडियो बनाऊचु आपण मानकु देखौचु ता माने नुह कि ए भलिया डेंजर जगह को आसीबाटा ठीक एक्चुअली आमे आसीचु आसी सारिचु वीडियो बनेबा देखिया को चेष्टा करबा आर कहानी रहिछि कोन कोन एठी हुए ए भितरे कोन एमती हुए जोति पई कि लोक माने हमकु फोन करके कहिथले जगह को आसे पई तो चलंतु आरंभ करबा आजिर कार्यक्रम आत्मार अनुसंधान ये जो जगह या तले रही गुप्त गुंफा ये जगह जी भयंकर ताठारु अधिक रहस्यमय कहती जितेबाला ब्रिटिश समय थिला जिते राजा महाराजा समय थिला सेतेबाला एठी जिते बाबा माने रहुथिले तांकु राति रे बाघ माने जगु थांती बा तांकु प्रोटेक्शन दियंती बाघ माने टाइगर माने धीरे 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 से समय पळया परे एठी किछि झियो किछि पुओ ई जगार मृत्युवरण करथिले किछि वयस्क व्यक्ति मध्य कोनोसी ना कोनोसी कारण को नेकी मृत्युवरण करथिले एठी जंगली जंतु को हाबुडर पड़ी मध्य किछि लोक मृत्युवरण करथिले तांको आत्मा ये भितरे ये जंगल भितरे भटकु थाए आ लोक माने सब बेले तार प्रमाण पाती धीरे धीरे गाँ धीरे धीरे सहर को बर्तमान मुहाउछि धीरे धीरे जंगल पहाड़ जो रही आमर घंच जंगल से सब धीरे धीरे भय कमी कमी जाउछि ता ऊपर किंतु ये जो जगह रही ये जगार भय आज पर्यंत आखपाख लोकर मनरु जाई ना ये जगह को संध्या नुह दिन दीपर आसिया को भय करते लोक मैंने कारण ये जी थे पाद पकई एठू सी सुरक्षित भाव जापारी ना ये जो जगह रही आगु आगु आम जा जाकि आपन को देखेबु से दृश्य को भले रही एठी किलिकिला राब दिए पिसाचुणी एठी किहाटी मारे बा साउंड करके शब्द करके लोकंक ना धरिकी डाके पिसाचुणी एठी रही शैतान एठी रही अतृप्त आत्मा कहीं अच्छी कौन पे अच्छी केबेठे अच्छी जानिया पे चेष्टा करिया आगो को बढ़िया अच्छा सर हमें केते बाट तळे अछि केते केते हो माने ऊपर गने केते बाट ऊपर को जीवा मिनिमम केते फुट हो 60 70 फुट खंड हो चली चली आ रास्ता भी नहीं दर्शक बंधु हम देखि परिबे जे केमती पुराना पत्थर रे सब रोड गुडा को तयारी करा जाय राजा महाराजा अमलर पहाच इंग्रेज अमल ई जो राजा महाराजा जो माने थले दंड जो दिया हुए मुझे शुणा पे गाँ लोक मत कहते जहाँ कहते मत मना कर सन्ध्या हेले तुम से जीवन जे आम रिसर्च टीम बोले आम ठीक आई रात माने राजा महाराजा मैंने लोक को जो सजा दिखती तले सब मारिक पोतती सेंडी फोपाड़ी दिखती बहुत नृशंस राजा से कहते बहुत आत्मा प्रेत आत्मा दर्शकों को मन रे प्रश्न या भी आसुथिबो जे तुम एठी काहे जाइछो एठी कोन अछि ए असाधारण जगह आज्ञा असाधारण जगार असाधारण शक्ति भरपूर भाव में रही जगह को आसवा एक्चुअली भूल तथापि जदि आसीचे रिसर्च करवा जाना को चेष्टा करवा उपरकू बर्तमान आम जा
पिंटू बाबू आराम रे आपण बागेकी धीरे धीरे आसंतु पाहाच पर पाहाच देखिकी आसंतु आपण आसंतु उपरकू ଯିବା ये जगह जेतिकी भयंकर सेतिकी रहस्यमय ये जगार वर्तमान समय आसिक पहुँचवा भारी विपदजनक कथा किंतु आम आसिक पहुँचु से जगार मझी मझिया जगह अच्छे पूरा मझिरे उपरकू 60 पाखापाखि तलू 60 ରୁ 70 किलोमीटर कहूँ किंतु कहिदवा कि देखि दे हाँ टिके पिंटू बाबू आपण टिके पछ बैकग्राउंड खाली देखै दियंतु हम कोठू कोठी आसछु चली चली भारी डरावनी भयंकर पूरा आपण जदि देखिबे पूरा घंच जंगल गोटे प्रकार पहाड़ कहया गले अतृप्ति हेबो नाही ये गोटे प्रकार पहाड़ आ साधारण पहाड़ नुह ये होची असाधारण पहाड़ गोटे असाधारण पहाड़ उपरे असाधारण शक्ति भरपूर मात्रा रही लोक माने कहउछंती भारी भयानक पूरा विपदजनक जगह आज्ञा आमे उपरकू जीवा आउ कहती ये पहाचरे आगको आगको जेतिकी आपण माड़ी माड़ी जिवे विपद सेतिकी आपण पटको माड़ी माड़ी आसीबो को विपद आत्मा प्रेतात्मा अतृप्त आत्मा अशरीरी मानक कोलाहल आ सेमानकर जो रही शक्ति ए राति अधरे अधिक बढ़ी जाए ये पहाड़ उपरकू चढ़िले आम जावाक चेष्टा करवा जाना चेष्टा करवा कि प्रकृति ये कौन हो सतरे भारी माने डरावनी है हमठू केते ऊपर गछ अछि देखिछन्ती हाँ आसंतु तापर ये जो पत्थर गुडा सब डेंजर कंडीशन रे अछि देखिछन बहुत रिस्क लगी लोक कहउछन्ती ए जंगल रे बाई पहाड़ रे कोनोसी जीव जंतु नाहंती बा एठी कोनोसी जो जंगली जंतु नाहंती किंतु ये जो शब्द होची दी साइड रे मझिरे मझिरे जो पत्थर माड़ टाइप रो शब्द सुना जाउची ये शब्द जाक कौन किए करूची शब्द पत्थर को पत्थर माड़ होची कौन ये शब्द करूची किए हाँ धीरे 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 करके ऊपर को आसंतु देखि किंतु अच्छा पूरा जो देखिबा पूरा पहाड़ बड़े आसला पर भाई तळडी देखा बहुत भयंकर कैमरा फोटो फोटो देखि दिखाई ओ पत्थर ଚାଲ ଗୋଟେ ଦେଖିବି ଆଇଲେ କେତେ ତଳୁ ଆମେ ଆସିଲେ ये पहाड़ गुंफा रे ये पहाड़ गछ पत्र रे प्रत्येकटी गछरे जोठी भी मध्य जदि केही भी अछती आपण मानकू आम टीम तरफ आम नमस्कार जनाऊँ आपण को सम्मानर सहित आम आपण को आवाहन करुचु जदि आपण माने ये जगह किए अच्छी आम शुणीचु बहुत लोकंकर ये मृत्यु होती से आत्मा कौटी ये चित्कार करुच्ची अशांति अच्छी ये राति अधरे आपण मान पाखक आम आसीचु आपण माने केमती अच्छी जानापी कौन सी क्षति करने को आसनु आम कि कौन खराब प्रभाव पकड़ आसनु जदि कौटी किए भी अच्छा आमको साहाय्य सहयोग करेंगे आम आपन को जाना को चेष्टा करूँ आम किसी प्रश्न पचारू आपण मैंने तार उत्तर देवे कहार कौन सी क्षति करेंगे ना जदि आम अजाणत किसी भूल हो आमको क्षमा करेंगे अच्छा कहते ये किसी ना
ମାନେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁ କିଛି ନାହାନ୍ତି ଏଇ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବା କି ନଈ। ଗୋଟେ ଚାଲି ଚାଲି ଆଉଛି ଭିତରୁ, ଚାଲି ଚାଲି ଆଉଛି କଣ ଗୋଟେ ଚାଲି ଚାଲି ଆଉଛି। ସେ ଗଛ ଉପରକୁ ଗଲେ, ସେ ଗଛ ସେଥିରେ କିଛି ଫଳ ଅଛି, କିଛି ଫଳ କିଛି ଫଳ ଆମେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛେ, ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛେ, ଆମେ ସଡନ ଆ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ କିଛି ନା କିଛି ଆ ଉପରେ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ କରୁଛି, ଏତିକି ମନେ ରଖିଥା। ଗୋଟେ ଚାଲିକି ହେଲା ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ଡରନ୍ତୁନି। ଏଇଟା ହେଇପାରେ କିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଖରଗୋଶ ବା ଠେକୁଆ ଫେକୁଆ ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ବି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଏଇଟା କଣ ଚାଲିଆ ଶବ୍ଦ ଶୁଭା ଯାଉଛି। କିଏ ଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ସେ ତଳକୁ ଦେଖ। ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଦେଲ, ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଦେଲ। ନାଦ ଯେମିତି ଗରମ ସେଇ ଟାଇପର ସାଉଣ୍ଡ ହଉନି। କାହାର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ଆମ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ହଉଥିବ, ଆମେ କ୍ଷମା ମାଗିଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆମେ ଉପରକୁ ଯାଉଛୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ। କୌଣସି କ୍ଷତି ଆମେ କରିବୁନି ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, କିଛି କଥା ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। କ'ଣ ଚାଲିଲେ ଉପରକୁ, ଚାଲିଲେ, ଚାଲନ୍ତୁ। ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆମେ ଏଠି, ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ସେଇଠି ତ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଯୋଉଠି ଶବ୍ଦ ହଉଛି। ହଁ ହଁ, ବାଗେଇକି ଚାଲ, ମତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ସବୁ ପଳାଅ। ସେ ପଥରଟା ଭୟାନକ ଜାଗା ଭାଇ। ପିଣ୍ଟୁ ବାବୁ, ଆଜ୍ଞା, ଏମିତିଆ ଜାଗାକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିବା କଥା। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କହୁନାହାନ୍ତି, ମେମ୍ବର 4 ଜଣ ନା, ମୁଁ କ'ଣ ଜାଗା ଦେଖିଥିଲି କି 4 ଜଣରେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିବାଟା ମୁସ୍କିଲ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡର। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଅଧିକ ଅନସେଫ୍ଟି ଫିଲ୍ କରୁଥିବା ଯେହେତୁ ପିଣ୍ଟୁ ବାବୁ ଟିକେ ଆପଣ ବାଗେଇକି ଯିବେ। କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁଲେ କହିପାରିବେ ଆପଣ, ହେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗେ। ଜଙ୍ଗଲ ସେଇଟା ଆମେ ଯୋଉ ତଳେ ଚାଲିବା ଶବ୍ଦ ଉପରୁ ହଉଛି, ଗୁମ୍ଫା ଛାଡ଼ିକି ଗୁମ୍ଫା ଗୋଟେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପଶିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ। ମତେ ଟିକେ କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ଜଙ୍ଗଲ ଜନ୍ତୁ ଉପରେ ଟେନସନ୍ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ସମୟ ହବ ନହେଲେ ରିସ୍କ ନେବା। ନାଇଁ, ଏଠି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ବୋଲିକି ଯେ କୌଣସି ବିପଦକୁ ଆମେ ସାମ୍ନା କରିବା ଜାଣି ଠିକ ଅଛି। ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ। ଯଦି ଏଠି କିଏ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି, କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ ବା କୌଣସି ଦୈବୀ ଶକ୍ତି, ଆମର କାହାର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆସିନୁ। କଣଟା? ହଁ, କଣଟା ଗଲା, ଉଡ଼ିକି ଗଲା ନା କ'ଣ? ବାକି କେସ ଏଠି ଆସନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ପିଣ୍ଟୁ ବାବୁ, ଡରିବେ ଯଦି ଡର ଲାଗିବ ଅଧିକ କହିବେ କି ସିତୁ କି କିଏ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର। ଡର ତ ଏମିତିରେ ବହୁତ ଲାଗୁଛି ଏଠି, ପାଉଁଜିର ଶବ୍ଦ ଶୁଭାଯାଉଛି। ଡାହାଣ ପଟେ ଶୁଣାଯାଉଛି ନା ବାମ ପଟେ ଶୁଣାଯାଉଛି ନା ପଛରେ ଶୁଣାଯାଉଛି? କେତେବେଳେ ଡାହାଣ ପଟେ, କେତେବେଳେ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପଛ ପଟେ ଆସୁଛି, କେତେବେଳେ ଅପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାମ ପଟେ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ମୁଁ ନିଜେ ତ ସିଓର ନାହିଁ, କ'ଣ କହିବି।
ठीक अच्छे जदि आम पछरे कि पीछा करूछंती आम पाखापाखी जदि किए अच्छंती आपण दूरे की रहंतु काहाकू मध्य छुईबे नहीं ठीक अच्छे आसु माने आमे कोन ई पाहाच और अतिक्रम करके आगु जीवा बुलबुलिया माने बुलबुलिया ମାନେ କହିବା କଥା କଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ ଟିକେ ଫୋକସ୍ କରି ସେ ପାହାଚ କେତେ ଲମ୍ବା ବାହାରୁଛି ପଏଣ୍ଟ ରେ ସମ୍ବନ୍ଧ अच्छा ठीक अच्छे जीवा को तो आसुचे जीवा आसंतु धीरे धीरे आसंतु एठी के अछंती जदि हाँ आमको प्रमाण देबे जणेबे आमे अच्छु एठी बोली आपण एठी अछंती बोली जणेबे आमको कौन सी शब्द आपण करि परिबे किंतु एमिति किछि भयंकर शब्द करिबे नै जोथि पे आमे डरिबु शब्द करिक जणेबे आमे एठी अच्छु बोली आपण को ऊपर आमे वीडियो बनाबो चाहूछु आमको किछि लोक कहिले एठी के रहउछि बोली आमे आसीछु सेति पे आपण को ऊपर वीडियो बना पई इंटो कौन बोलती बंद हैला किछ कहू नांती हम लागुची चक्र भी इंटो कौन कहउछंती इंटो लागुची चक्र भी भितर हम पसी जाइछे ना ना किछ भाबंतुनी सेमति किछ हबनी हम सहित भगवान अछंती किछ हबनी जदि एठी सेमति किछ अछि तार तो संकेत दउछ हमकु कोन आसंतु 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 पळे आसंतु हां पिंटो बाबू तू आसंतु देखि नहीं पळे आसंतु बॉडी अनबालांस लागते बुझा मला सोच हेले मते फील होची मते लागुची आपण माने की अछंती एठी पाखा पाखी हेलेनी वर्तमान मु मीटर ऑन करबी जदि के पाखा पाखी अछंती हम पाखा पाखी आसीबे हमकु जणेबे प्रमाण देबे आपण अछंती बोली मीटर मो हाथ रे रहिची बाट अच्छे जाक तो ये ठीक आसो जदि भी किसी कथा को टाकिया पाख किछ असुविधा ମୁଁ ଚାଲିକି ଗଲା ଏଠି କିଏ ତ ଆମକୁ ଫଲୋ କରୁଛି कृष्ण किए फॉलो करुछि कि अछंती हम पाखा पाखरे कि अछंती जदि कि अछंती मो मीटर पाखु आसीबे हाथ रे मीटर रहिछि मु जानि परिबे आपण अछंती पाखा पाखी जदि कोउठी भी अछंती आसी मो पाखा पाखी आसी मु जानि परिबे मीटर देखंतु अरे बाप रे मीटर देखंतु केमि रीड दोछि मीटर देखंतु हां मीटर कोन ला बंद गेला से ना ऑफ कर दिले डरुछंती नहीं डरू जे कि अछंती पाखा पाखी रे भगवान साउंड सुनले एटा की साउंड होछि चूड़ी रो साउंड माने जेंति गोटे ओ घुसरी की गला वाला चूड़ी ठीक भीतर लाइट पको नहंदी टॉर्च लाइट पॉइंट करके ठीक अछि आसंतु ऊपर को जी आसंतु ऊपर को आसंतु ठीक आगु लाइट पकले भीतर कृष्ण गोटे साउंड होଉଛି साउंड तो होଉଛି दी साइड रे नहीं छोटा से डाकी तो सौ होଉଛି हां 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 आसंतु आसंतु
ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। କିଏ କିଏ ସେଠି କିଏ ଗଲେ ଏପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ? କିଏ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲା ଏପଟେ? କିଏ ଗଲା? ଭଗବାନ ଏ କଣ? ଫୁଲ ନେଗେଟିଭ, ମନ୍ଦିର ଅଛି କୃଷ୍ଣ। ଫୁଲ ନେଗେଟିଭ। କଣ? କିଏ ତ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମ ପାଖାପାଖି କିଏ ତ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଲାଗୁଛି ତମକୁ ନା? ହଁ ଭାଇ। ଡରନି, କିଛି ହବନି। କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଆପଣ କରିକି ଆମକୁ ଶୁଣେଇ ପାରିବେ। ଯଦି କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, କାହାର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ଗଛ ଆପଣ ହଲେଇ ପାରିବେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଶବ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ କିଛି କରିବେ ନାହିଁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ଡରିଯିବୁ। ଲାଇଟ୍ ଥିଲା କିଏ ଅଛି? କଣ ଏମିତି ଅଛି? କଣ ଝଡ଼ିଲା? ନା ନା ସେ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ ସବୁ ଜାଗା ଡରନି। ହଠାତ୍ ଏମିତି କୋଉଠି କଣ ହେଲା? ସବୁ ଜାଗା ଯେ ସବୁ ମାନେ ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି କରୁଛି ବୋଲି ଭାବିବନି। କିଛି ବି ହେଇପାରେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ରାତିରେ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ବସିଯାଇଛେ, କୋଉ ଗଛରେ ଗୋଟେ ଚଢେଇ ବସିଥିବ, ହଠାତ୍ କିନା ଉଡ଼ିକି ପଳେଇବ, ସେ ଗଛ ବି ହଲିଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ଚଢେଇ ଆମକୁ ଭୟ କରିକି ଉଠିଯିବ ନା। ଠିକ ଅଛି। ଆମେ ତ ଭିତରେ ଅଛି, ତାରି ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଆସିଛେ। ବାବୁ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖିଲେ ଆ ଭିତରେ କଣ ହେଲା ଗୋଟେ? ଅଛି ଭାଇ। ହାଁ, କଣଟା ଗୋଟେ ଅଛି ନା? ଯଦି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ କିଛି କୁଆଡେ କିଛି ହଲୁନି। କଣ କରିବା? ବାହନ କରିବା ଆହୁରି। ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଡରନି ଡରନି ଡରନି। ପିଣ୍ଟୁ ବାବୁ, କଣ ଫିଲ୍ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଗୋଟେ ମାଡ଼ି ପଡିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଗୋଟେ ଚାଲିକି ଆଇଲା ବେଳେ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ଶୁଖିଲା ପତ୍ରରେ। ଟିକେ ରହିଲ, ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିଲ। ହଉଛି ନା? ଶୁଣୁ, ଚୁଡ଼ି ଶବ୍ଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଁ ଶୁଭା ହଁ ଯାଉଛି। ହଁ। ଭାଇ ଚୋରି କୁଆଡୁ ଆଇଲା? ଏଟା ଚୋରି ନା? ଚୁଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଶୁଭା ଯାଉଛି। ଏଟା ଚୋରି ନୁହଁ ମ। କୌଣସି ଚକ୍ର ଭିତରେ ନାଇଁ, ପଚାରେ ଏଇଠି ନାଇଁ, ଆଉ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏ ଭିତରେ ମାନେ ବାଟଟା କଢେଇ କରି ସେ ଆଣିଛି। ବାଗେଇକି ଆସନ୍ତୁ ଭିତରେ। ବାଟ ପରେ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ? ଏପଟୁ? ଆଚ୍ଛା ପିଣ୍ଟୁ ବାବୁ, ହଁ ଆପଣ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ହଁ, କିନ୍ତୁ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ଚିଲେଇବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିପାରିଲେ? ମତେ ଶୁଣା ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗିଲା ସେ ଦୂରରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ହଉଛି। ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଆସିବା ସମୟରେ ସେ ଚିତ୍କାର ଶୁଣିଲେ। ତା ମାନେ ଆମ ପାଖାପାଖି ସତରେ କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି। ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ହଁ ହଁ। କିଏ ଅଛ? କିଏ ଆମ ପଛରେ ପିଛା କରୁଛନ୍ତି? ଆମ ପଛରେ ପଛରେ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି କି? କିଏ ଅଛି? କିଏ ଅଛନ୍ତି?
ଏଇଠିକି ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଠି ସାଉଣ୍ଡ କଲା। ହଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା ଭଳିଆ ହେଲା। ମତେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି? ଆଜ୍ଞା। କିଏ ଅଛନ୍ତି? କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଆପଣ ରାଗୁଛନ୍ତି? ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଗଲା, ଉପରକୁ ଗଲା। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇଠୁ ପଳାଉ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଆମେ ଏଠି ରହୁ ବୋଲି, ଏ ମିଟର ଲାଇଟ୍ ମୁଁ ଜଳଉଛି, ପୁରା ମୋ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବେ, ଏ ଲାଇଟ୍ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜଳି ଉଠିବ, ମୁଁ ଜାଣିବି ଆପଣ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଏଠି। ଟିକେ ସାଇଟ୍ ବାଗିକି କ୍ୟାମେରାକୁ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଏଠି ଆମେ ରହୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଏ ଲାଇଟ୍କୁ ଜଳାନ୍ତୁ, ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ। ଫୁଲ୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳେଇ ଦେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ଆପଣ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆମେ ରହିବାକୁ, ଆମେ ତୁରନ୍ତ ପଳେଇବୁ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି। चलो 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 से चाहूनी रही विरक्त हैरान कर असुविधा कर दे पारे। हाँ टिके उपरକୁ चलले देखि लागिला रुह रुह टिके रुह कंटा लागिला। भितर जदि कौन जंगली जंतु था तो जना पड़ता ना दौड़ी पड़ता डरिकी आमको एमती बारंबार साउंड कहीं करुच्ची। टिके साइलेंट रुह। वीडियो को ये कट कर लाइट ऑन कर गोटे मुहा है सब चल है असुविधा हो पिंटू बाबू कौच असुविधा हो जाए जी आउ जो जगह ऊपर जो अच्छी आउ डर जो कहते यार भयंकर जगह से रिसर्च करवा एठी बारंबार एपट सेपट हो सब जिन करवा मूर्खामी आम ठीक अच्छे आम धीरे धीरे करी जो जगार थिलु एक्चुअली भारी डर लगे दर्शक बंधु से रहा कथा नुह भारी डेंजर जगह आम ऊपर को पलि आईटा रास्ता आमको जावाई जो टाइप एक्टिविटी रूम एबे भी आम सेफ्टी जोन रे ना निश्चिंत भाव डर माने कौन है जानी पार्छ तो आमको पलिया जे आमको देखा जाऊ नथिला सत किंतु कहीं जने हमर एपट सेपट सेपट जेमती माने हमर संगे थिला हां ए भले जगह को आसिले आउ जने दि जने दरकार देखो तथा जाई देखो पड़े से माड़ी माड़ी जेमती हम पछरे पछरे पळि आछ चलंत आगु आगु जे चलंत आउ रहिए नहीं नहीं आम एक्चुअली बहुत बाट पलैले ऊपर चल ना ना घर को जीने आम लास्ट को क्षमा प्रश्न कर चलो 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 जो डर नहीं मैंने टिके लक्ष्य कर पछ किसी जब है सेमती डरबे आस देखो 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 अरे यार फोकस रख तू सियाड़े फोकस रखिले कोन यार असुविधा हेतो तुम सियाड़े फोकस करछो इयाडे कोन रहला बर्तन कियोटा चाली गला अंधारे हम जाउ जने भिडी धरि पगला हेती कोन नाय ना तुम सुन फील तो हाथ के धरि फटा फटा लागि जाइतो कोनटा कोडी कोनटा हले अपन एटा किछ बारा फारा नाम तो लुची की बारा जंगली जन जी थबो हम लाइट फाइट पकोचे कथा हो से दौड़ी पळो डरिकी एमित मणि से चलला आसन 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 पळे आसन तथा भी देखिए पचारिया कि आप पाखे अच्छी बाप ठीक है पचारिया पाखे कि अच्छी की दूरी जाऊँ
आम पाखापाखि जदि किए अच्छा आम पिछा करुँच आम तो आपन को देखी पारुनु केवल शब्द कर आम जानीपरचु जदि किए अच्छा पाखापाखि किसी कहवा को जदि चाहिए आपड़ कहीपर ये मेसीन मु ऑन करुच्ची FM mode. ସେପଟେ କଣ ଗୋଟେ ଦେଖା ଯାଉଛି AM mode. अरे बाप रे कौन है कैमरा 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 बसिला बेले देखा कौन है एक्चुअली କେଜାଣି लाइट ऑफ करो लाइट ऑफ करो हाँ? लाइट ऑफ करो आउथर लगला कौन आम पछरे अच्छे आगे भी अच्छी ना कौन है ठीक अच्छे आ पकाओ लाइट आ पकाओनी पलिया तो पकाओनी ଏଠି ଫୋକସ୍ ରଖିଛ ସେ ଜାଗାକୁ सफिसी हमको अपेक्षा करी बहिची आगे सेमती नहीं डरबे सेमती किसी नहीं ଏଠି କ'ଣ ହେଲା लाइट ऑफ कहीं लाइट किन करला କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ ଅଛି ତ कैमरा अच्छा कैमरा बंद करनी चलो କ'ଣ ହେଲା देखंतु ପଳେଇବା ନା କ'ଣ କରିବା ऑटोमेटिक बैटरी चेंज करो ବ୍ୟାଟେରୀ ଦେଖିଲେ ତାହେଲେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ବ୍ୟାଟେରୀ ये ऑन था कैमरा ऑन था କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ ଦେଖ देखिए ବ୍ୟାଟେରୀ ଚେଞ୍ଜ କର टिके आम पाखापाखि किए अच्छी आम पाखापाखि किए अच्छी आम जगह देखी पारनु हाँ ना नहीं आम पाखापाखि किए अच्छी जदि किए अच्छी हाँ करंतु नले नहीं हाँ करंतु किए अच्छी आम पाखापाखि किए अच्छी क्लियर कहतु किए अच्छी कौन सी शक्ति अदृश्य शक्ति आम पाखे किए अच्छी ए जगार किए अच्छी हाँ 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 क्लियर कहतु कौन आमे आपणक उत्तर को अपेक्षा करिचु मु आपन को पचारुछि कि अच्छे पाखापाखि रे कहतु किछि बुझी होनी भलरे कहतु आपन कि अच्छे पाखरे कि अच्छे आम पाखापाखि रे हाँ कौन कौन कहले बुझेलानी कि अच्छे किए नहीं पिंटू बाबू पड़ा ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ଥୋଇକି ପଚାରିବେନି ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ପିଣ୍ଟୁ ବାଗିକି ଆସ जबरदस्त तांको जदि माने एक्टिंग करी जबरदस्त तांको कथा कहब ना सेटा गोटे भूल एक्चुअली ए रास्ता तो ठीक रास्ता तो हाँ टिके पिंटू गोटे सहयोग करंतु लाइट को रखिया कहतु कोट रखी पचले हम ना बेसी दूर ऊपर को रख आसबनी किसी
ନା ଏଇଠି ରଖିଦେବା ଏଇ ପଥର ପାଖରେ ରଖିଦେବ କି ଏଇ ଗଛ ପାଖରେ ନା ସେ ପଥରରେ ଯୋଉ ଲମ୍ବା ପଥରଟା ଅଛି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଲେ ଟିକେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ଫୋକସ୍ କରିବ ଇଏକୁ କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେମ୍ ବାହାରକୁ ଯାଉନି ଗଛ ହେଲାନି ମୁଁ ଏଠି ଆସିଲା ଫ୍ରେମ୍ରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ତ ଆଚ୍ଛା ଏ ଆମ ଆଖପାଖରେ ଯଦି କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆମ ପାଖରେ ଉପାୟ ରହିଛି ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ରଖିଛୁ ଆମେ ସେ ଲାଇଟ୍ ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ଲାଇଟ୍କୁ ଧରନ୍ତୁ ନହେଲେ ତାକୁ ଟଚ୍ କରନ୍ତୁ ତା ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଗଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ପାଖାପାଖିରେ ତାମାନେ ଆପଣ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ପଛରେ ଆମକୁ ପିଛା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଉଠି ଯାଆନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ଉପରୁ ହଟି ଯାଆନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ଉପରୁ ହଟି ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ନାଇଁ ନାଇଁ ଲାଇଟ୍ ଧର ବିରକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ଧର ଆଉ ନାଇଁ ସେ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଆମେ ପଳେଇବୁ ଆକୁ ଅଫ୍ କଲେ ଅଫ୍ କରନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଲାଣି 2ଟା ପଳେଇବା ନା ଆଉ ଜାଣିଲେ ତ ପୁଣି ଆଉ ପୁରା ଚାଲନ୍ତୁ ପଳେଇବା ଲାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇକି ପଳେଇବା ହେଲା ଏଠି ବେଶୀ ସମୟ ରହିବାନି ବାଟରେ ଯାଇକି ସେ ବାହାରେ କରିବା ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇକି ପଳେଇବା ଆସନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗରେ ଚାଲନ୍ତୁ ବାଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଅଛି ପଛରେ ଡରିବେନି କିନ୍ତୁ ଆଉ କଣ ଲାଗୁଛି ନା ଗୋଟେ ଚାଲିଗଲା ସେ ଚାଲୁଛି ତା ଭିତରେ ନା ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜନ୍ତୁ ହେଇପାରନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବାବୁ କିନ୍ତୁ ବାବୁ ବନ୍ଦ କର ପଳେଇବା ପଛପଟେ କିଏ ଆସି ଦେଖିଲେ ନା ସେ ପିଛା କରୁଛି ଯିଏ ବି ଅଛି ପିଛା କରୁଛି ଆମେ ଦେଖିପାରୁନେ ତାକୁ ସତ ତା ରୂପ ଜାଣିପାରୁନେ ପିଛା କରୁଛି ଆମେ ଚାଲ ପଳେଇବା ପୁରା ବାହାରକୁ ପଳେଇବା ବାବୁ ହଁ ଆସନ୍ତୁ ନା ହଁ ପିଣ୍ଟୁ ବାବୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପଳେଇବା ବାହାରକୁ ପୁରା ହଁ ଦି ଜାଗାରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲୁଣୁ ସେ ଜାଗା ଉପରେ ଲାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ବନେଇବା ପାଇଁ ସାହସ ହେଉନି ଗତ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସେମିତି ତାଣ୍ଡବ କଲା ସେ ଯେଉଁ ତାନ୍ତ୍ରିକର ଆତ୍ମା କିମ୍ବା କିଏ ଆମେ ସେ ଜାଗାରୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ବନେଇଥିଲେ ରୋଡ଼ ଉପରେ କରିଥିଲେ ଆଜି ବି ପରିସ୍ଥିତି ସେମିତି ହେଲା ସେ ଜାଗାରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ବନେଇବା ପାଇଁ ସାହସ ହେଲା ନାହିଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଦୂରରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ବନଉଛୁ ଏଠୁ ଆମେ ଯିବୁ ଏଠି ଆପଣ ଲାଗୁଛି ସେଫ୍ଟି ଲାଗୁନି ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ପଛରେ ପଛରେ ଅଛି ବୋଲି କିଛି ଡରନ୍ତୁନି ସେମିତି ସିଏ ଆସିକି ଆକ୍ରମଣ କରିଦେବ କୋଉ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା କହିଲେ ଅଧିକା ଡର ଭାଇ ମତେ ଆଜି ଲାଗିଲା ତମକୁ କାହିଁକି ଡର ଲାଗିଲା ଭିତରେ ଯୋଉ ଆକ୍ଲୁତି ମୋ ଜୀବନ କୋଉଟା ଫାଷ୍ଟ ନା ଉପରକୁ ଆଇଲା ପରେ ଉପରକୁ ଆଇଲା ପରେ ଭାଇ କଣ ଲାଗିଲା ତମକୁ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରସ୍ କହିଲା ବେଳକୁ ରୁମ ସିଟି ଯୋଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପଳେଇବା ସେଠି ବି ନୁହଁ ଜାଗା ଠିକ ଅଛି ରାତି ଅଧରେ ଗୋଟେ ହଣ୍ଟେଡ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଥିବା ଜାଗାରେ ଆସିକି ରାତିରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଭାରି ମୁସ୍କିଲ ଆଜ୍ଞା ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଏ ସାହସ ଏ ଇଚ୍ଛା ଆମ ମନରେ ଅଛି କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ କେହି ଆସିବେନି ଡରନ୍ତୁନି ସେମିତି
पूर्व वीडियो रे बहुत भल पाया देइछंती पूर्व वीडियो रे आमे आपणकर भल भल कमेंट मध्य पाइछु सब्सक्राइब मध्य बढ़ाइछंती मु कहितली एबे भी मध्य कहूची सब्सक्राइब एमती करूथांतु जो दर्शक बंधु माने देखुछंती देखि सारिया परे किबा देखिबा पूर्वरु आरंभ पूर्वरु जदि आपन पाखु नोटिफिकेशन हमर नुआ करके जाउची आपण माने सब्सक्राइब कर दियंतु कारण सब्सक्राइब कर देले आपण जानिथंती परे जेतले आमे वीडियो पकबो आपण पाखु नोटिफिकेशन पळेबो तेनु आपण देखुछंती प्रथमरु माने प्रथमरु कर दियंतु सब्सक्राइब नले ए लास्ट इंट्रो पर्यंत आपण जे देखुछंती वीडियो सला पर सब्सक्राइब कर देबे बस आप आम सहित आपण जोड़ी हेकि रहंतु आपण माने सब्सक्राइब करिवार माने हमर जो ए टीम सहित आपण हंटेड कृष्णा परिवार सहित आपण जोड़ी हेले आपण माने जति जोड़ी हेबे हमकु सेति खुशी लागुची ओडिसा रे 4 कोटी रु ऊर्ध्व लोक अछंती ता भितरु किछि लोक सोशल मीडिया यूज करछंती मोबाइल यूज करछंती आ किछि लोक करनांती जो माने हमर वीडियो देखछंती सेमानकु रिक्वेस्ट अनुरोध कि हमर चैनल को सब्सक्राइब करंतु एमिति हम सहित सबले जोड़ी हेकि थांतु निश्चय आपण कहबे कोंत नाही लोक आज रो एक्सपीरियंस कोन थिला आपनकर एक्सपीरियंस पचारले काहे कि बेसी टी डरिया डरिया न हो जे रिस्क ये से डर लागो लोक डरिले तो लोक नाम को ना पाटी हम डरिएनी ठीक अछि हम डरुआ टीम हो बरा खूब शीघ्र आमे ओडिसा बाहर को मध्य जीवा पई चेष्टा करछु दर्शक बंधु आपण मानक भल पाइबा आशीर्वाद एम हम ऊपर थाउ 100 प्लेस जो रहिछि जाय कि से ऊपर हम वीडियो बनाय चेष्टा करिवु रिसर्च आत्मा और प्रेतात्मार अनुसंधान करिया पई चेष्टा करिवु आपण मानकु रहस्यमय जो रहस्यमय जागा रहिछि तार प्रकृत सत्य सत्य कोन सेटा मध्य देखिया को चेष्टा करिवु तबे आजिरो एपिसोड टी एठी आमे रखुछु ए अध्याय को या परे पुणी आ गोटे भल दमदार डरावनी एपिसोड सहित देखा से पर्यंत रहुछु नमस्कार जय जगन्नाथ जय माता करी आपण माने जमा भी सब्सक्राइब और कमेंट दवा भूलिबे नहीं नहीं करिवे सब्सक्राइब करिवे आपण एबे भी लास्ट रे हेलानी एबे भी सब्सक्राइब मार देले भल हबो नोटिफिकेशन आपण पाखु पळेबो बहुत दर्शक कहउछन कि नोटिफिकेशन आ गुड जिंस हम वीडियो जते भी त्रुटि रो लोक माने हमको कमेंट रे कमेंट माध्यम निश्चय जणाबी निहाती भाबरे पूर्व वीडियो रे हमें एक्चुअली पूर्व वीडियो रे हमें जो एडिटिंग पार्ट रही हमर एडिटिंग जो करथु से भूल बस अल्प जगह रे फुल रही जाइतिला हमर म्यूजिकटा बैकग्राउंड म्यूजिकटा जोटा कि हमको भी विरक्त लागला देखिया पई किंतु संगे संगे ताको पकेयाटा ठीक हेलानी डेरी हबो जेतु 10टा परे हेगला तेनु ता पर दिन हमें पकेइथिलु संध्या 6:30 रे आपण माने देखिछन्ती से वीडियो तेबे रहउछु दर्शक बंधु बतन हमें जिया समय हेगला चलन जिया